पिलामाने आज आम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा आसुवा सामाजिक विज्ञान किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न सहर मानकर जानवाहन को किए नियंत्रण करिथाए। ऑप्शन क देछि सहर लोक, ऑप्शन क ट्रैफिक पुलिस, ऑप्शन क देछि सैन्य बाहिनी एवं ऑप्शन ख देछि साधारण पुलिस। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन ख ट्रैफिक पुलिस। बावन प्रश्न जोब्रा क्रॉसिंग कौन सूचना दे थाए। ऑप्शन क देछि आगरे जोगुआली की फाटक नहीं, ऑप्शन ख देछि आग को जाओ नहीं विपद अच्छी, ऑप्शन ख देछि एही ठारे परदाचारी माने रास्ता पारी होंती, ऑप्शन ख देछि आगरे हम्स अच्छी गाड़ी धीरे चलाओ। ठीक उत्तरटी होछि ऑप्शन क। तेपन प्रश्न आम्बुलांस गाड़ी रे केउं चिन्हटी थाए। ऑप्शन क देछि युक्त चिन्ह, ऑप्शन ख देछि गुणन चिन्ह, ऑप्शन ग देछि फेड़न चिन्ह एवं ऑप्शन ख देछि बिंदु। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क युक्त चिन्ह। 54 प्रश्न कहा साहाय्य डाक घर टंका पठा जाए। ऑप्शन क देछि मनी ऑर्डर, ऑप्शन ख टेलीग्राम, ऑप्शन क देछि लफाफा, ऑप्शन ख देछि पिन कोड। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क मनी ऑर्डर। 55 प्रश्न चेमा बुढ़ी पाखक केते टंका पठाई थिला। ऑप्शन क देछि 200 टंका, ऑप्शन ख देछि 300 टंका, ऑप्शन क देछि 500 टंका, ऑप्शन ख देछि 1000 टंका। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन ग 500 टंका। 56 प्रश्न कहा को श्रृंखला प्रहरी कहा जाए। ऑप्शन क देछि पुलिस, ऑप्शन ख मैनेजर, ऑप्शन ग पोस्टमास्टर, ऑप्शन ग तहसीलदार। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क पुलिस। 57 प्रश्न पुलिस थानार टेलीफोन नंबर केते। ऑप्शन क देछि 100, ऑप्शन ख 102, ऑप्शन ग 108, ऑप्शन ख 200। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क 100। 58 प्रश्न आम राज्यर अग्निसेवाश्रम व प्रशिक्षण केन्द्र केउठार अछि। ऑप्शन क देछि कटक, ऑप्शन ख संबलपुर, ऑप्शन ग भुवनेश्वर, ऑप्शन ख देछि कोरापुट। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन ग भुवनेश्वर। 59 नंबर प्रश्न सब डिविजन मुख्य किए। ऑप्शन क जिलापाल, ऑप्शन ख उपजिलापाल, ऑप्शन ग तहसीलदार, ऑप्शन ग एसडीओ। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन ख उपजिलापाल। 60 प्रश्न जिलार शिक्षा प्रसार उन्नतिर मुख्य किए। ऑप्शन क देछि जिला शिक्षाधिकारी, ऑप्शन ख शिक्षा मंडलाधीश, ऑप्शन ग शिक्षा निर्देशक, ऑप्शन ग शिक्षा सचिव। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन क शिक्षा जिला शिक्षाधिकारी। 61 प्रश्न आम राज्यर मोट ब्लॉक संख्या केते। ऑप्शन क देछि 214, ऑप्शन ख 314, ऑप्शन ग 515, ऑप्शन ग 250। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन ख 314। आम राज्यर मोट ब्लॉक संख्या होछि 314। 62 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु किए अदालत रे नथांती। ऑप्शन क देछि अर्धली, ऑप्शन ख पेस्कार, ऑप्शन ग वकील, ऑप्शन ग मेयर। ठीक उत्तर होछि ऑप्शन ख मेयर।
63 ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲେ ପିଠିପଟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ପୂର୍ବ, ଅପସନ୍ ଖ ପଶ୍ଚିମ, ଅପସନ୍ ଗ ଉତ୍ତର, ଅପସନ୍ ଗ ଦକ୍ଷିଣ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ। 64 ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଂହ ଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଗାଈ, ଅପସନ୍ ଖ ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଗ ଗଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଘ ଜିରାଫ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଗଣ୍ଡା। 65 ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଜି ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ପଣସ, ଅପସନ୍ ଖ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଗ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଚାକୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଚାକୁଣ୍ଡା। 66 ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଖ ଚଳନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଗ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଗ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛର ଆୟୁଷ 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ଖ ବାଇଗଣ, ଅପସନ୍ ଗ ହରଡ଼, ଅପସନ୍ ଘ ଦେଇଛି ମହୁଲ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଆଳୁ। 68 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ମୂଳ, ଅପସନ୍ ଖ ଚେର, ଅପସନ୍ ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଘ ଫୁଲ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ପତ୍ର। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଭଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ଖ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଗ ତାଳ, ଅପସନ୍ ଘ ସାରୁ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ କଦଳୀ। 70 ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ କ 2 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଖ 3 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଗ 4 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଘ 6 ଭାଗରେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 3 ଭାଗରେ। 71 ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କେନ୍ଦ୍ର? ଅପସନ୍ କ ଦେଇଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ଖ ବୃକକ୍, ଅପସନ୍ ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଗ ପାକସ୍ଥଳୀ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। 72 ପ୍ରଶ୍ନ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ଖ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଗ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଅପସନ୍ ଗ ବୃକକ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। 73 ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଜି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଅପସନ୍ କ ଧାନ, ଅପସନ୍ ଖ ଗହମ, ଅପସନ୍ ଗ ମକା, ଅପସନ୍ ଘ ଯଅ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ଗହମ। 74 ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳ ଅତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ଖ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ଗ ବରଫ, ଅପସନ୍ ଘ ତରଳ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ବରଫ ହୋଇଥାଏ। 75 ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ 3 ଥର ଘୁରି ଆସିବାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ 24 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଖ 48 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ୍ ଗ 72 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଘ 365 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ 72 ଘଣ୍ଟା। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଥରେ ଘୁରି ଆସିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ
ତିନି ଥର ଘୁରି ଆସିଲେ 24 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 72 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବ।